different Ada ya? Kota. Kota Prabu Muli. Ya. Prabu Muli City. Ya, Prabu Muli City kan 6 subdistrik ya, 6 kecamatan ya. Ya, 6 kecamatan. 6 kecamatan. Dr. Minami, Apkarindo, Pak Partijo want you explain to Ministry of Agriculture about your result. This result. So, I went to the JICA, the Jakarta. nah, yes. explain this You one talk to- about this. in Yes. the- So, You can meet to Pak Dr. Amran Minami. Sulaiman. Amran Sulaiman, you know, tahu. Kenal Bapak. Oh, Saya sudah ngadep. ngadep pernah ketemu. Oke. Iya, ngadep minta bagaimana karet jangan dibiarin Mbak. Gitu saya bilang gitu. Pak jangan dibiarin saja karet ini. Ya. Sakit berat ini. Iya, Makanya itu maksud kami juga supaya sama-sama bantu, kita jadi- juga menggaungkan itu gitu. Jadi nanti ini harus ditekankan dari Apkarindo pusat juga bisa ketemu dengan Pak Arif. Mbak Arif supaya mendesak pemerintah gerakan massal seperti yang layaknya tanaman lain itulah ya. Begitu. Misalnya tadi drone-nya dipinjami pemerintah, kalau pakai poggingnya dari pemerintah, bahan-bahannya pemerintah, mungkin tenaga kerjanya bisa petani langsung. Itu pun tidak bisa semuanya, mungkin satu desa dulu. So, kalau hanya spot-spot sana 10 hektar nggak ada hasil, jadi kami mohon ada semacam pilot project lah ya, satu Gerakan desa atau di luar lah Pak, tempat Pak ini. Prabu Muli. Itu pun perlu, kami belum dengar dari Ibu tadi. Pengaruh ketinggian tanaman, pengaruh nggak itu? ketinggian tanaman. Ya, dengan cara itu, ketinggian Kalau umur Mas- tanaman. Kalau masalah ketinggian tanaman terhadap fogging Pak tidak jadi masalah karena bahan aktif akan naik ke daun lewat embun. Cuma kalau kita menggunakan drone spraying itu yang akan mempengaruhi karena semakin tinggi itu akan kondisi angin akan semakin kencang. Kita harus melakukan optimasi dulu dan itu hanya perusahaan drone spraying yang bisa melakukan. Ini kalau diserahkan kepada ini saja suruh beli nggak akan beli. Jadi kalau ini bisa digerakkan pemerintah, mana dispun ini yang dispunnya nih. Jadi dispunnya ini Dari UPTD. Proteksi. Proteksi. Dispun apa ya? PTD itu yang ada kan PTD lah ini kami ngasih proyek PTD supaya PTD yang nyalurkan. Jadi kami hadirkan juga Bu dari PTD Proteksi. penyakit supaya nanti kalau bisa pemerintah ngasih ya mereka yang bergeraknya, ini yang penerimanya. Ini mereka sering melakukan fogging. Oke, sekarang kalau seandainya kita ngomong ke pemerintah, memungkinkan atau tidak mereka mendengar gaung ini Pak? Walaupun kami pakai dasar riset kami. Ya Kenapa harusnya enggak? iya didesak dulu pemerintah. Masa anak tiri karet ini seperti anak tiri, orang sakti semua kami ini. Sakti dibiarin saja, nyadap sendiri, nyari apa sendiri, jual sendiri. Hanya PPP pun baru 400 sekian kembung kempes. Jadi kita kepinginnya itu jangan yang anak tiri. Kalau sawit juga begitu, padi juga begitu diperhatikan, kopi diperhatikan, kelapa diperhatikan, ya kakao diperhatikan. Kenapa kami karet ini kurang diperhatikan? Boro-boro mau sekarang ada bantuan bibit, tidak ada, permajaan tidak ada, ya. Apa pengaruhnya ini, Pak? Ya, tadi namanya. Mitani. You can Ya, Minami. Pak, bukan ya, bukan yang ini. Mitani. Mitani. Mitani-san. Pengaruhnya gugur daun, produksi rendah, ya, pabriknya kolek. Nih pabrik. Di orang pabrik. Pabrik kurang bahan baku. Nah, ini makanya saya kumpulkan semua ini stakeholdernya. Kalau produksi rendah, pabrik kurang bahan baku. Petani walaupun harga mahal mau cari 3 kilo saja satu hari itu 3 kilo karet kering susah kan, apalagi mau cari 10 kilo normalnya itu kalau bisa satu hari 10 kilo karet kering baru petani itu jaya. Sorry Dr. Minami, we talk about this. We discuss because Pak Partijo want we explain to government, to Ministry of Agriculture about our project and also how to control this disease. We want to government pay all control, support this So control. this is the purpose to come here. Yeah. As a Apkarindo, as a farmers, what kind of method is you expected for government or to control leaf diseases? So we have 3 choices. One is
fogging. Yeah. No, one is by like drone spraying. Okay. But the drone spraying is a little bit costly, very Very high cost. high cost. But you really want to expect such kind of spraying. Or there is another one. You can choose chemical fungicide or the biofungicide. And also you also expect like a replanting. So that there are two clones which is very positive for the leaf diseases. Yeah. But in some farmers replanted very recently, so they don't want to replant again. Yeah. So maybe it is depend on the farmers or the choice whether they really want to replanting, whether they want to like chemical fungicide, or whether you want to do by fogging by yourself, or that you want to ask the government to taking a very big region to spray by the drone. Yeah. Yeah, choices. Ya, dia bilang gini, tujuannya maksud datang ke sini supaya juga minta support dari Apkarindo untuk menggaungkan proses ini. Cuma tinggal menentukan mana pilihan yang mau dipilih. Apakah menggunakan drone spraying, apakah menggunakan fogging, atau menggunakan tanaman yang Klon tahan, yang klon baru, replanting. Nah itu mana yang mau dipilih? Must pressure government. Yeah, pressure, but I'll But extract the Yeah, information but- from Apkarindo and then transfer to government. 10 year 10 years sick. 10 years sick. We have Yes. rubber 10 year sick. Yeah. Now the production is half. 10 tahun sudah sakitnya ini, bukan baru tahun. 50%. 10 year already attack Yeah, of it's- Astral yeah. disease. So it is a long time. Long time. Yes. Yeah. Low production. The production. Ya. Yes. Nggak bisa beli beras. Cannot buy rice. Cannot buy rice. Cannot buy rice. Right. Yeah. Okay. So it is very acute, very immediate like ngomong problem. apa aja I wajar. understand. So what you want to from Apkarindo support you how? But because it's a reason why I come to the actual environment, actual farmers. What you expected, like a chemical fungicide or the biofungicide or the replanting? Ya. Yeah. Kita mau tanya langsung. Iya, dia mau menanyakan apa sih yang dipilih. Nanti yang milih yang punya anggaran pusat. Oh. Jadi kalau petani suruh beli kayaknya beli bahan pembeku aja malas apalagi Okay. beli ini kan. Okay. Apkarindo cannot choice, Yeah. but the government must be choice because the government have the funding, but Apkarindo don't have funding. Yeah, so only government can choose what the controlling methods or use fogging, chemical fungicide, biofungicide, or drone resistant. Only government can choose this. This is a discussion with ours and then also with Minister of Agriculture. If some method is already decided, in that case, Apkarindo Fogging kan semua support guys. Ya, ke itu mestinya. Yang punya dananya kan. Kalau seandainya pemerintah sudah memilih satu pengendalian yang efektif, Apkarindo apakah akan melakukan juga membantu itu? Iya, Oh, tentu. yes. Kalau nanti kan melalui pusat dianggarkan, yang belanja mereka, kemudian dibagi ke kelompok-kelompok tani, Yes. kan begitu. If government already choose the one method to control this disease, And provide. Apkarindo will be support using give information to farmers how to control this disease. Only that. Okay. Yeah, but government must choose because government have funding. Yes, have the budget. Apkarindo only help to support farmers by Minimal one village, One village. yeah, one village. district, one village. One district, minimal Yeah. one district. You must give example. Ya, example. One- Demonstrasi plot. Ya, Yeah, it is what we have done using one year thing and one Kapindo. last year.
Ini. Bisa juga Bisa melalui ini Gapkindo, untuk diajak ke pertama Gapkindo, kali ini sebelum pakai dana CSR mereka. sebelum Gapkindo kan ada anggaran dana pemerintah. CSR. Kami sudah ke Gapkido, Pak. Enggak galak, Tidak mau. enggak mau. Itu susahnya itu. Kami udah ada juga demplot ya. Ya di mau, tapi Muara saya ini hektar. sama Kami punya demplot di Muara ini. sudah ada contoh. Cuma kan sama 1 hektar 1 Enggak hektar. efektif sudah. Namanya obat yang sakit sekampung diobati orang sih kok apa mana? Iya, itu.